ہاں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں اور زور سے بجائیں گے یسوع کے لیے. یہ تالیاں یسوع کے لیے ہے اور زور سے بجائیں گے. ہاللیلویا. انہی تالیوں میں تالیاں بجتی رہیں گی. انہی تالیوں میں ہم خداوند کے خادم کو پاسٹر شہباز صاحب کو دعوت دیں گے وہ آئے اور کلام کی خدمت کو جائیں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ گھر جا کر بات کیجیے. اب وقت ہے کہ خدا بات کرے اور آپ سنیں. اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سونا ہے تو پھر گھر جا کر سوئیے. اب وقت ہے کہ خدا بولے اور ہم سنیں اور دیکھیں. اور اگر اٹھ کر جانا ہے تو بھی اٹھ جائیے. ایسا نہ ہو کہ جب خدا کا عظیم کلام کھولا اور بیان کیا جائے تو آپ اپنے اٹھنے کے سبب سے بے ادبی کریں. اور اگر یہ سب کچھ آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر بڑے دھیان سے سنیے. خدا آپ سے کلام کرے گا اور آپ کی زندگیاں معمور کی جائیں گی. زندگیوں کو چھوا جائے گا. خدا بولے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم شفا نہ پائیں. خدا بولے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگیاں آسودہ نہ ہوں. بڑی معذرت سے ہاتھ جوڑ کر میں نے یہ بات کہی ہے. لاج رکھنا اس کی. ہاللیلویا. پاسٹر اولیور زیاں نے کل کہ اب اس کا اگلا حصہ خدا کی محبت کا اگلا حصہ آپ نے بیان کرنا ہے. تو میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ میں خدا کی محبت آج آپ کے سامنے رکھ سکوں. ونڈرفل. پریز دی لارڈ. خدا کی محبت. میں اسی پیغام کو شروع کرنے کو ہوں. آئے میرے ساتھ نکالیے رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھوں گا اور ہم سب سنیں گے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرے تو اسے بھی ڈانٹ دیجیے گا. لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. پریز دی لارڈ. آمین. یہاں پر اس آیت میں ایک طرف گناہگار ہے. جب ہم گناہگار ہی تھے, جب ہم گناہ میں ہی تھے, اور تھوڑا سا اوپر پڑھے تو لکھا ہے جب ہم کمزور تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. ایک طرف گناہگار, ایک طرف مسیح. گناہگار, کمزور, اور اس کے لیے, اس گناہگار کے لیے, اس کمزور کے لیے مسیح. ان دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے. میں آج بڑا عجیب موازنہ کرنے لگا ہوں. ایک طرف مسیح اور دوسری طرف گناہگار. یہ بائبل نے خدا کی محبت کے لیے کیا کیسا موازنہ. مجھے یہ شرف ملا آج کہ میں مسیح کی اس خدا کی اس محبت کو بیان کروں کہ ایک طرف گناہگار ہے اور دوسری طرف مسیح ہے. گناہگار کون, مسیح کون, ان دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے. آئے پہلے گناہگار کو جانیں. جس خط میں سے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے, عالم یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک سونے کی انگوٹھی ہے, لیکن رومیو کا خط اس میں ایک نگینے کی ہوا. پادری صاحب نے کل یہ بتایا کہ جب آدم نے گناہ کر لیا, اس نے جب خطا کر لی تو پھر کسی چیز نے اس معروضی گناہ کو نہیں مٹایا. اب داؤد کہتا ہے ویکھو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. انسان اب گناہ میں پیدا ہوتا
गुनाह में पैदा होता तो उसकी रग़बत भी गुनाह की तरफ, वो गुनाह की तरफ बढ़ता जाता है। तो गुनाहगार शख्स गुनाह में जब बढ़ रहा है तो गुनाह ने इंसान की क्या हालत कर दी। गुनाह हीच है, गुनाह नीच है, गुनाह इंसल्ट गिरा देता है, गुनाह हमारी वैल्यू को खत्म कर देता है, गुनाह हमारे मेयार को खत्म कर देता है, गुनाह हमारे हुस्न को खत्म कर देता है, गुनाह हमारे सुकून को खत्म कर देता है, गुनाह हमें मिटाता चला जाता है और एक वक्त आता कि गुनाह हमें मिटा डालता है। अब हर एक शख्स गुनाह की तरफ है और गुनाह फर्क है वो गुनाह में और फर्क गुनाह में है। आए मेरे साथ गलतियों का खत निकालें और देखिए, मैं पहले गुनाहगार को आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मसीह को। आप हैरान रह जाएंगे कि गुनाहगार क्या, मसीह क्या, गुनाह क्या, मसीह क्या, कमजोर क्या, मसीह क्या। तो आप जान जाएंगे कि खुदा की मोहब्बत है ये जो उसने हमसे कर दिखाई। गलतियों का खत, इसे लोग गलतियों भी कहते हैं। सो मेरे साथ निकालिए इसकी 19वीं आयत। कोई शख्स माइक पकड़ ले और मेरी मदद करे। हाँ जी, हाँ जी, 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। हाँ जी, निकालिए। गलतियों उसका 5वां बाब 19वीं आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। हाँ, हरामकारी। गुनाहगार ने जिहदी बीवी होंदी है ना, वो फिर किसी दूजी बुढ़ी दे नाल होवे, इहनूं हरामकारी कहंदे ने। अब एक शख्स ने गुनाह में हरामकारी को चुन लिया, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया या उन्हें लारे लपे रखा और खुद गुनाह में हरामकारी करता फिरा। और हरामकारी में वो गुनाह ने उसकी बीवी के सामने, उसके खानदान के सामने, मोहल्ले के सामने, रिश्तेदारों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रखी। और ऐसा गुनाह इतना बड़ा, लोगों ने औरतों को छोड़कर मर्दों ने मर्दों से बदकारी की और औरतों ने औरतों से बदकारी की और गुनाह ने उनकी इज्जत कहीं पर ना छोड़ी, उनके माथे पर ये दाग, और वो गुनाह में इस तरह अपनी जिंदगी गुजार। हराम, ये हरामकारी का गुनाह है और इसके सबब से लोग गुनाहगार हैं। आगे, नापाकी, नापाकी, नापाक बातें, नापाक सोचें, नापाक लिबास, नापाक जगहें, नापाक इरादे, और इन इरादों में लोग अपने आप की इंसल्ट करा रहे। साड़ी धी भैन पुत्र जिथे मिलन वो मिलदी नापाक जगहां ते, उन्हां दी सोचां नापाक, उन्हां दे लिबास नापाक, उन्हां दी अखां नापाक। ये नापाकी में है गुनाहगार होंगे और इसमें हम अपनी बेइज्जती करवा रहे। एक भीड़ आपको हरामकार मिलेगी, एक भीड़ आपको नापाक मिलेगी और उसमें वो अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। आगे, शहवत परस्ती, शहवत परस्ती, अपने हुस्न को और बढ़ाना ताकि मैं इससे खूबसूरत लगूं, और वो चाहता है कि मैं इसे गुनाह करता चला जा रहा कि मैं इससे अच्छा लगूं, लेकिन गुनाह की जिंदगी से लोग नफरत करते हैं। आगे पढ़िए। बुत परस्ती, बुत परस्ती, खुदा की प्रस्तिश का मजा छोड़कर बुतों से वो तस्कीन ले रहे हैं। ये गुनाह वो बुतों से मांग रहे हैं। हमें खुदा दिखता नहीं लेकिन बुत दिखता है। काश मैं उन्हें बता सकता कि बुत बोलता नहीं लेकिन खुदा बोलता है, बुत चलता नहीं खुदा चलता है, बुत देखता नहीं खुदा देखता है, वो ये सुनता नहीं वो सुनता है। लेकिन इंसान उसके बावजूद बुत परस्ती कर
गुनाह में चला गया। आगे जादूगरी, जादूगरी, हम खादिमों को छोड़कर, मसीह के प्यारों को छोड़कर, मसीह के बुलाए हुए को छोड़कर, हम साफ सुथरों को छोड़कर हमने गंदे नापाक लोगों को चुन लिया, इल्म करने वालों को चुन लिया, मुंह पर थूकने वालों को चुन लिया, हड्डियों और जानवरों और कब्रों से काम लेने वालों को चुन लिया। और इस तरीके से हम गुनाहगार, और ये सारे गुनाहों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़बूर 16 में लिखा, जो गैर मबूतों के पास भागता उसका दुख बढ़ जाता, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जो गुनाह की तरफ जाता वो किसी काम का नहीं रहता, वो किसी हाल का नहीं रहता, वो किसी खानदान का नहीं रहता, वो किसी सोच का नहीं रहता, वो किसी इरादे का नहीं रहता, वो किसी बहन भाई का नहीं रहता, वो किसी मोहल्ले का नहीं रहता, वो किसी वतन का नहीं रहता, वो किसी का हो नहीं सकता।